السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة منى علوي. كما كتشوفوا أمامكم هذا نموذج تاني بالنسبة لامتحان الموحد الإقليمي للمستوى السادس ابتدائي اللغة الفرنسية. غنبداو النص باش ما نطولش عليكم. Chasse de nuit, c'est les vacances. Et les soirs d'été, personne n'a envie d'aller se coucher tôt. Aujourd'hui, Pierre a une idée. Si nous allions à la chasse aux papillons de nuit, propose-t-il à ses deux cousins Tom et Nicolas. Quelle bonne idée, s'écrie Tom, toujours prêt pour l'aventure. Je vais chercher la lampe de poche. Nicolas n'est pas aussi réjoui, c'est lui le plus petit et elle n'aime pas beaucoup le noir. Courageusement, il fait bonne figure et va chercher un bocal et son filet à papillons. Restez tous de même aux alentours de la maison, dit maman en les voyant partir. Tant Pierre et Nicolas sont à l'oreille du bois. Tout à coup, leur lampe s'éteint. Alors, كما كتشوفوا أمامكم الكومبريونسيون يعني غنمشيو على نفس النهج اللي درت في النموذج الأول. Compréhension de l'écrit. Alors, quel est le titre de ce texte? يعني دائما كما قلت لكم جملة مفيدة. Le titre de ce texte, alors c'est Chasse de nuit. Alors, d'où le texte est-il extrait? Le texte est extrait d'après Joël Barnabé 365 histoire Emma. يعني دائما هذاك لا سورس ديال لو تكست هي اللي كتكون مكتوبه لتحت في هذا السطر الاخراني. يعني غالبا تيكون داك الجزء الاول السميه ديال لوتور وكتكون من بعد ليديسيون اللي خداو منها هاد التكست. quel est le type de ce texte? alors le type هنايا كما كنشوفوا مادام حنا كنعاودوا على واحد القصه يعني واحد في لي فاكونس شنو داروا في لي فاكونس وهذا يعني كنتسمى هذا تكست ناراتيف. اذا لو تيب دو سو تكست اي narratif. Quels sont les personnages de l'histoire? Alors, ما كنجيوش نكتبوا نيشان أسماء. Les personnages de cette histoire sont. Alors, on a quatre, la maman et les trois enfants. Alors, غنمشيو نكملوا الأجوبة. Réponds par vrai ou faux. Tom, Pierre et Nicolas sont en vacances. Oui, c'est vrai. Pierre veut aller à la chasse aux papillons de nuit avec ses cousins. Oui, c'est vrai. Alors, قبل ما نجاوب على هاد الأسئلة نعاود نرجع للنص ونعاود نقراه مزيان. Alors, Nicolas refuse d'aller à la chasse aux papillons de nuit. Non, c'est faux. Les trois enfants vont chasser les papillons de nuit dans le jardin. Alors, oui, c'est vrai. Nicolas, Tom et Pierre sont des frères. Non, c'est faux parce que les enfants sont des cousins. Alors, la maman veut-elle que Pierre, Tom et Nicolas s'éloignent de la maison? Justifiez la réponse. Non, هي ما بغاتهمش أنهم يبعدوا. شنو هي la justification؟ هي الجملة اللي عندنا فيها اللي قالت لهم restez tout de même au alentour de la maison. يعني تبقاو في جانب ديال المنزل. Alors هنا نكونوا سالينا la compréhension de l'écrire. ندوزو les langues lexique. كما كتشوفوا هنايا dans l'antonyme de chacun des mots suivants. alors هنا ماشي كاين غوليف يعني ماشي غنستخرج هنا غنعطي الكلمات والأجوبة من عندي. se coucher alors se lever. tôt هي tard. pauvre هي riche. donne le synonyme de chacun des mots suivants. حتى بالنسبة لنا للمرادفات نفس الشيء. toujours هي souvent. finir achever ou terminer. affreux c'est moche ou laid avec des. Grammaire. Transforme cette phrase en une phrase interrogative en utilisant l'inversion du sujet. كما كتشوفوا هنا ما عطاوناش الاختيار يعني احنا اللي نختاروا او ما عطاوهمناش بثلاثه مي هنايا حددوا لنا وحده هي l'inversion du sujet. alors الجواب ils vont à la chasse aux papillons de nuit. alors الجواب غادي نديروا l'inversion du sujet يعني غنبداو بالفعل vont-ils à la chasse aux papillons de nuit. ولكن ما نساوش
الحاجة مهمة هنايا في هذا الجواب اللي هي علامة الاستفهام لو بوان d'interrogation. Souligne le complément et indique sa fonction. Il chasse les papillons noirs. Aujourd'hui, Pierre a une idée. Alors regardez هنايا عطاونا لي كومبليمون مي هنايا ما حددولناش اين كومبليمون واش كومبليمون دوبجي ولا كومبليمون سيركونستانسييل ولا كومبليمون دو نون. الوغ هنايا غنحاول نقرا الجمله وغادي نركز شويه باش نشوف الجواب الصحيح. Il chasse les papillons. Il chasse quoi? Les papillons. ها هو عندنا هنايا كومبليمون دوبجي ديريكت. الجمله الثانيه aujourd'hui. الوغ هنايا quand aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le complément circonstanciel du temps. De temps. Alors, Pierre a une idée. Pierre a quoi? A une idée. C'est a une idée. نسطر complément d'objet direct. Alors, سؤال الموالي. Complétez la phrase suivante par une expression de cause. Alors, نعطونا l'orage. Je ne peux pas dormir. Alors, شنو هي l'expression اللي غادي تجي موالمة هنا؟ هي à cause de l'orage, je ne peux pas dormir. يعني بسبب يعني الجو اللي خايب يعني كاين الرعد وكاين البرق و le vent يعني والريح وداكشي je ne peux pas dormir. Relève du texte un adjectif et indique sa fonction. alors هنا كيطلبوا منا adjectif وحده ونقولوا ملي غادي نستخرجها من النص راني غنقول النوع ديالها. alors كاينه بون هي النوع ديالها épithète. بالنسبة ندوزو دابا la conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. Vous allez à la campagne. Alors au présent, vous allez. Alors EZ. Il, le verbe chasser des papillons à l'imparfait. Alors il avec S, troisième personne de pluriel. Chasser, de A-I-E-N-T, la terminaison de l'imparfait. Nous, le verbe lire, une histoire passé composé. Alors nous avons lu. L-U. Si j'avais de l'argent, achèterais une grande maison. Alors, madame عندي l'imparfait. Alors, تاني le verbe acheter سنين نصرفو في le conditionnel. Présent. Alors, j'achèterai. A-I-S. Alors, le verbe venir au futur. Elles, ils viendront avec leur père. Alors, ما نساوش la terminaison c'est O-N-T. L'orthographe. Alors, complète avec O, avec accent, O, là et là. Nous allons pour passer nos vacances. Alors, nous allons là. Alors, là, c'est avec le accent, le lieu. Ahmed est rentré à la maison. C'est là son accent. Puisque la maison, c'est un nom, on a besoin d'un déterminant. Veux-tu du café ou du thé? Alors, ici, O, son accent. C'est le choix entre le café et le thé. Relève du texte 3 mots invariables. Alors كما كتعرفوا les mots invariables هما les mots اللي ما كيتبدلوش اللي ما كيتصرفوش. عندنا هنايا بزاف منهم. Alors comme غنشوفوا toujours. Alors c'est un mot invariable. Plus c'est un mot invariable. Tôt c'est un mot invariable. Alors ils ont demandé seulement 3. Production écrite. Alors أول حاجة في البرودكسيون إكريت إما كيعطيونا كلمات وكنملئوا الفراغ اللي تيكون وإما كيعطيونا مي أون نوردر تنرتبوا الجمل تيعطيوهم لنا مدايرين يعني مخربقين وحنا كنديروا الترتيب. الوغ نشوفوا هنايا الترتيب اللي عندنا هنا يعطينا ما غاديش نعاودوا الجمل مي غنكتبوا غير الأرقام 1 2 3 4 5. نشوفوا الجملة الأولى اللي غنبداو بها هنايا. الوغ الجملة الأولى هي Une petite fille avait de beaux cheveux blancs tout bouclés. هي رقم 1. Alors on l'appelait boucle d'or. هي رقم 2. Ses parents lui recommandaient bien de ne jamais sortir seul et surtout pas sans leur permission. هي رقم 3. رقم 4. Mais boucle d'or ne tenait pas compte des recommandations de ses parents. Alors الجملة الأخيرة اللي هي sans leur permission elle a allé se promener toute seule dans la forêt. Alors هنايا بقى لنا la production. أنا هنايا كالاختيار décrit ton ami.
يعني وما نفوتش 5 ديال السطورة. هنايا كما كتشوفوا اختاريت في هاد المرة في البرودكسيون ايكريت لا ديسكريبسيون. وبالنسبة لهنايا يعني ما حددتش شنو واش ديسكريبسيون مورال او فيزيك، مي هنايا اللي حددت هو انني ديسكريبسيون دون بيرسون. انا غنحاول هنايا نكتب واحد يعني 4 ولا 5 ديال السطورة اللي يكونوا سطورة يعني يكونوا مركزين، وما نحاولش ندير لا ريبيتيسيون. لذلك كنطلب من التلاميذ انهم يقوموا بواحد لا ديسكريبسيون يحاولوا يحفظوها، اللي تكون فيها اون بيرسون، وحده تكون فيها لو ليو، وحده تكون فيها لانيمال، باش ترى تحط في هذا السؤال يلقاو راسهم موجدينه. الوغ تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا النموذج الثاني للامتحان الاقليمي الموحد بالنسبه للسنه السادسه. كنتمنى النجاح والتوفيق للجميع ان شاء الله يا ربي. الى فيديو اخر ان شاء الله.